नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह आयज नवी दिल्लींत भारताचो पयलो सहकारी आदारीत रायड हेलिंग प्लॅटफॉर्म भारत टॅक्सी सुरू करतले. मलेशियाचे प्रधानमंत्री अनवर इब्राहीम हांच्या निमंत्रणा वेल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 ते 8 फेब्रुवारीक मलेशियाचो अधिकृत दौरा करतले. भारत अमेरिका व्यापार कबलातींत सारे आनी शेती सारक्या संवेदनशील क्षेत्राक संरक्षण दिलां अशें केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल हांणी सांगलें. क्रिकेटांत 19 वर्सां सकयल्या एका दिसाच्या क्रिकेट विश्वचषकाच्या फायनलींत फाल्यां भारतीय पंगड इंग्लंड पंगडा आड खेळटलो. आतां पुराय खबरो. केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह आयज नवी दिल्लींत भारताचो पयलो सहकारी आदारीत रायड हेलिंग प्लॅटफॉर्म भारत टॅक्सी सुरू करतले. देशांतल्या सहकारी क्षेत्राक घटमूट करपाक आनी समावेशक नागरीक केंद्रीत गतीशीलता उपाय चालीक लावपाक हो एक म्हत्वाचो मैलाचो फातर थारतलो. हो प्लॅटफॉर्म सारथी ह्या नांवान वळखतात. त्यात चालकांक मालकी, संचालन आनी मोल निर्मितीच्या केंद्रस्थानार दवरतले आनी तांकां शोशण करपी एग्रिगेटर आधारीत मॉडेल्सा पासून मुक्त करतले अशें सहकार मंत्रालयान सांगलां. हो प्लॅटफॉर्म शून्य कमिशन आनी अतिरिक्त शुल्क मुक्त मॉडेलांचेर काम करतलो, जातूंत फायद्याचें थेट वितरण चालकांक करतले. भारत टॅक्सी भलायकी विमो, अपघात विमो, निवृत्ती वेळार बचत आनी समर्पीत चालक समर्थन प्रणाली वरवीं सारथींच्या सामाजीक सुरक्षेक प्राधान्य दिता अशें मंत्रालयान नमूद केलां. तशेंच बायक दीदी सारके उपक्रम राबयतात, जाचे खाला आतां मेरेन 150 परस चड बायल चालक भारत टॅक्सीत शामील जाल्यात अशेंय तातूंत म्हळां. मुखेलमंत्री रेवंत रेड्डी हांच्या फुडारपणा खाला तेलंगणा काँग्रेस सरकार राज्यांतल्या हिंदू देवळांक आनी परंपरेक लक्ष करून फूट घालपी राजकारण आनी तुश्टीकरण करता अशें भाजपा अध्यक्ष नितीन नबीन हांणी म्हणलां. काल तेलंगणाच्या मेहबूबनगरांत जाल्ले भौशीक बसकेंत उलयतना नबीन हांणी भाजपान सनातन धर्म आनी हिंदू भावनांची राखण करपाचो सोपूत घेतला अशें सांगलें आनी काँग्रेसीक आपल्या कृतीचे परिणाम भोगचे पडटले अशी शिटकावणी दिली. तशेंच तांणी पक्ष कार्यकर्त्यांक मोदी सरकाराच्या धोरणार आनी काँग्रेस सरकारान विशेषता बायलां, शेतकार आनी वंचीत समुदायाक अर्थीक मदतीबाबत दिल्ल्या आश्वासनांच्या पुर्ततेंतल्या अपयशाचेर उजवाड घालून नेटान प्रचार करपाचें आवाहन केलें. मलेशियाचे प्रधानमंत्री अनवर इब्राहीम हांच्या निमंत्रणा वेल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 ते 8 फेब्रुवारीक मलेशियाचो अधिकृत दौरा करतले. प्रधानमंत्री मोदींचो हो तिसरो आनी ऑगस्ट 2024 भारत मलेशिया द्विपक्षीय संबंद व्यापक धोरणात्मक भागीदारी मेरेन पावल्या उपरांतचो हो पयलोच दौरो आसा. परराष्ट्र मंत्रालयान सांगलें की ह्या दौऱ्या वेळार प्रधानमंत्री तांच्या मलेशियन समपदस्थां वांगडा द्विपक्षीय चर्चा करतले आनी भारतीय समुदायाच्या सदस्यां कडेन तशेंच उद्योग आनी वेवसायीक प्रतिनिधी कडेन संवाद सादतले. ह्या भेटी वेळार 10वो भारत मलेशिया CEO फोरमूय आयोजीत करतले. भारत अमेरिका व्यापार कबलातींत सारे आनी शेती सारक्या संवेदनशील क्षेत्रांक संरक्षण दिलां अशें केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल हांणी सांगलें. केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्योग मंत्री पियुष गोयल हांणी स्पश्ट केलें की भारत अमेरिका व्यापार कबलातींत सारे आनी शेती सारक्या संवेदनशील क्षेत्रांची जतनाय भारत सरकारान घेतल्या. राज्यसभेत निवेदन करतना पियुष गोयल हांणी म्हळें की ही कबलात लघु आनी मध्यम उद्योजक, MSME, उद्योगपती, कुशळ कामगार आनी उद्योगांक नवीन संदी प्रदान करतली. ही कबलात उत्पादन मजबूत करपाक, रोजगाराच्यो संदी वाडोवपाक आनी आर्थीक वाडीक चालना दिवपाक उत्प्रेरक म्हणून काम करतली. तशेंच दोनूय देशां खातीर नवीन वेवसाय मार्ग उगडटले. गोयल हांणी म्हणलें की दोनूय वटो व्यापार कबलाती कडेन संबंदीत म्हत्वाच्यो प्रक्रिया पुराय करपाक आनी कागदपत्रांक अंतीम रूप दिवपाक एकठांय काम करतले, जाका लागून ताची पुराय क्षमता बेगिनात बेगीन पुराय करपाक मेळटले. ह्यो प्रक्रिया पुराय जाल्या उपरांत कबलातीची म्हायती रोखडीच जाहीर करतले. 140 कोटी भारतीयांच्या उर्जा गरजांचें संरक्षण करप हें मोदी सरकाराचें सगळ्यांत व्हड प्राधान्य आसा अशेंय तांणी स्पश्ट केलें. यह समझौता भारतीय निर्यातकों को विशेष रूप से श्रम प्रधान क्षेत्रों और विनिमय में महत्वपूर्ण तुलनात्मक लाभ भी प्रदान करता है. खाद्य और कृषि क्षेत्र में भारत की प्रमुख संवेदनशीलता का पूर्णतः ध्यान रखा गया है. साथ ही यह साझेदारी लघु और मध्यम उद्यमी, MSMEs, उद्यमियों, कुशल श्रमिकों और उद्योग के लिए नए अवसर खोलेगी. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात.
भाई अब खेती में पानी की बचत और पैसे की बचत दोनों होंगी। वो कैसे? अब नए जीएसटी में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर लगभग 9,000 रूपए की बचत। वाह, लागत भी कम और फायदा ज्यादा। भाई खेती हुई और आसान और पैदावार भी बेहतर। नेक्स्ट जेन जीएसटी, बेटर एंड सिंपलर। आता मुखावल्यो खबरो. परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर हांणी गंभीर खनिजांच्या अति आव्हानां आनी संरचीत आंतरराष्ट्रीय सहकार्या वरवीं पुरवण साखळीक धोको कमी करपाचें म्हत्व अधोरेखीत केलें. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो हांणी काल रातीं वॉशिंग्टन डीसीत आयोजीत केल्ल्या क्रिटिकल मिनरल्स मंत्रीमंडळ बसकेंत उक्तावण सुवाळ्यांत उलयतना डॉ जयशंकर हांणी गंभीर खनिजां वेल्या फॉर्ज उपक्रमांक भारताचो तेंको आसा अशें एक्सचेर एका पोस्टांत सांगलें. तांणी राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल्स मिशन, दुर्मीळ पृथ्वी कॉरिडॉर आनी जबाबदार वाणिज्य ह्या सारक्या उपक्रमां वरवीं अदीक लवचिकतेच्या दिशेन भारताच्या प्रयत्नांचेर लेगीत उजवाड घालो. अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जे.डी. व्हॅन्स हांणी जागतीक गंभीर खनिज बाजारपेठेक आकार दिवपाक सहयोगी आनी भागीदारांक एकठांय काम करपाचें आमंत्रण दितना तांणी हें म्हणलें. जम्मू आनी काश्मीरात संयुक्त सुरक्षा दळांनी काल किश्तवार जिल्ल्यांत जाल्ल्या चकमकीत एका दहशतवाद्याक मारलो. व्हायट नायट कॉर्प्सान एक्सचेर तांच्या पोस्टांत म्हणलां की दहशतवाद्यांचो खात्मो करपाक ऑपरेशन 83-1 सुरू आसा आनी त्या पैकी एकाक मारून उडयले. आमच्या प्रतिनिधीन म्हायती दिली की किश्तवार जिल्ल्यांत चत्रूच्या दिचात भागांत सुरक्षा दळांच्या संयुक्त पंगडांनी कारवाय सुरू केल्या. सुरक्षा दळांच्या संयुक्त पंगडांत 2 पॅरा स्पेशल फोर्सीसचो समावेश आसा. ह्या भागांत दहशतवादी आसा अशें विशिश्ट गुप्तचर म्हायती मेळटकीच सैन्यान घेराबंदी आनी शोध मोहीम सुरू केल्या उपरांत फारपेट सुरू जालो. संवसारांतल्या मुखेल प्लास्टीक प्रदर्शनां पैकी एक प्लास्ट इंडिया 2026 आयज नवी दिल्लीत सुरू जाता. रसायन आनी सारे मंत्रालयान सांगलें की ह्या कार्यावळी वेळार 2000 वयर आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शक यंत्रणा, कच्चो माल आनी चक्रीय अर्थवेवस्थेच्या उपायांतल्या अत्याधुनीक नवनिर्माणांचें प्रदर्शन करतले. वेपार, तंत्रगिन्यान, प्रतिभा आनी पर्यटन ह्या धोरणात्मक स्तंभा भोंवतणी घुंवतना मनीसबळ, साहित्य, यंत्रणा आनी बाजारपेठेच्या मळार भारताची तांक उजवाडाक हाडटली अशें मंत्रालयान सांगलें. आंतरराष्ट्रीय दर्या सहकार्याक चालना दिवपी INS सुदर्शिनी पयली बंदर भेट ओमानांतल्या सलाला हांगा दिली. संरक्षण मंत्रालयान म्हायती दिली की हें देशाचे समृद्ध दर्या दायजाचें प्रदर्शन आनी आंतरराष्ट्रीय दर्या सहकार्याक चालना दिवपाक आसा. ही बंदर भेट भारत आनी ओमानाचे खोल रुजलेले दर्या संबंद आनी धोरणात्मक भागीदारी अधोरेखीत करता. मंत्रालयान अधोरेखीत केलें की 3 दिसांच्या भेटी वेळार ओमानाच्या रॉयल नेव्ही कडेन वेगवेगळ्या वेवसायीक संवाद आनी प्रशिक्षण कार्यक्रमांचें नियोजन आसा. हें जहाज शाळाकरी भुरगीं आनी थळाव्या रहिवाशां खातीर लेगीत उक्तें आसतलें, जाका लागून दर्या जागरूकता आनी लोक ते लोक संबंद वाडटले. गोंयची राजधानी पणजीत DB बांदोडकार मैदानाचेर साहित्य आनी संस्कृतायेचो एक आगळेच संगम गोवा पुस्तक महोत्सव 2026 सुरू जाला. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी 5 दिसांच्या महोत्सवाचें उक्तावण केलें. उक्तावण उपरांत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी स्टॉलांक भेट दिवन लेखकां कडेन संवाद साधलो. 200 परस चड प्रकाशकांनी इंग्लीश, कोंकणी, मराठी आनी हिंदींतल्या पुस्तकां सयत ह्या महोत्सवांत वांटो घेतला. मारियो द मिरांडान केल्लें कला प्रदर्शन आनी सरदार पटेलांच्या 150व्या वाडदिसाच्या निमतान स्थापन केल्ली खाशेली गॅलरी ही ह्या महोत्सवाची खाशेली आकर्शणां. तशेंच भुरग्यां खातीर कार्यशाळा आनी संगीत कार्यावळी आयोजीत केल्यात. 8 फेब्रुवारी मेरेन सकाळीं 11 ते रातीं 8 मेरेन महोत्सव उक्तो उरतलो आनी सगळ्या पुस्तकांचेर 10% सवलत मेळटली. क्रिकेटांत झिम्बाब्वेच्या हरारे हांगा जाल्ले दुसरे सेमीफायनल मॅचींत भारतान अफगाणिस्तान पंगडाक हारोवन 19 वर्सां सकयल्या एका दिसाच्या क्रिकेट विश्वचषकाच्या फायनलींत प्रवेश केलो. फाल्यां भारतीय पंगड इंग्लंड पंगडा आड खेळटलो. भारतीय हवामान खात्यान आयज दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंदीगड, उत्तराखंड आनी बिहारांत दाट धुके पडपाचो अदमास काडला. हवामान खात्यान आयज हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उदेंत उत्तर प्रदेश, अस्तंत उत्तर प्रदेश, उपहिमालयन अस्तंत बंगाल आनी सिक्कीमात अशीच परिस्थिती आसतली अशें सांगलां. आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परत एक फावट कांय मुखेल खबरो. केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह आज नवी दिल्लीत भारताचो पयलो सहकारी आदारीत रायड हेलिंग प्लॅटफॉर्म भारत टॅक्सी सुरू करतले. मलेशियाचे प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम हांच्या निमंत्रणा वेल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 ते 8 फेब्रुवारीक मलेशियाचो अधिकृत दौरा करतले.
भारत अमेरिका व्यापार कबलातीत सारे आनी शेती सारख्या संवेदनशील क्षेत्रांक संरक्षण दिलां अशें केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल हांणी सांगलें. क्रिकेटांत 19 वर्सां सकयल्या एका दिसाच्या क्रिकेट विश्वचषकाच्या फायनलींत फाल्यां भारतीय पंगड इंग्लंड पंगडा आड खेळटलो. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचें मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें सांजेच्या 6:30 नमस्कार.